माशाअल्लाह करीब करीब हो, जितने करीब होगा उतने अल्लाह पाक की तरफ इंसान की बात दूर भी इंसान सुनता है। करीब होना ये मोहब्बत की अलामात है और तलब की अलामात है। बात दूर भी इंसान सुन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ और करम हुआ, फजल हुआ कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने घर में नमाज पढ़ने का तौफीक दिया। अल्लाह पाक इसको अपने दरबार में कबूल फरमाया। ये अल्लाह के फजल से हुआ है, अल्लाह के रहम से हुआ है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। हम इस पर शुक्र अदा करें, और जो इंसान अल्लाह पाक के एहसान और नियमत का शुक्र अदा करता है, अल्लाह जल्ल जलालहू उसको लिए बढ़ा देता है और आगे नेकी का तौफीक दे देता है। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের প্রতি লাখ কোটি শুকরিয়া ও ফজল ও করম যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে তার নিজের ঘরে মসজিদে জামাতের সহিত নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করছেন এবং আমাদেরকে এই দ্বীনের জন্য কবুল করছেন, নামাজ পড়ার জন্য কবুল করছেন। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে লাখ কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীন দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলার এই মাহল আমরা যেখানে বসছি এখানে বসার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ऐसी जगह में बैठने का तौफीक दिया कि ज़मीन के ऊपर सबसे पसंद जगह अल्लाह पाक को अपने घर है। और जो अल्लाह के घर में इकट्ठे होकर अल्लाह के ज़िक्र फिक्र में मशगूल रहता है, उन पर अल्लाह की तरफ से सकीना और रहमतें नाज़िल होते हैं और सकीना उनको ढांप लेते हैं। और अल्लाह जल्ल जलालहू इनका ज़िक्र पहर के तौर फरिश्तों में करता है, आसमानों में हमारा तज़किरा होता है। बहुत खुशी की बात है, इस पर हम खुश हो जाए। হ্যাঁ, এর আগে বলতেছি যে মানুষ আমরা একসাথে বসছি, যে আমরা কাছে কাছে আসতেছি, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতেছি, তো আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়ামতকে কী করতে থাকেন, এরকমভাবে বাড়াইতে থাকেন। লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। আমরা শুকর আদায় করব, আল্লাহ তাআলা আমাদের শুকরকে আদায় করাকে এরকমভাবে শুকর আদায় করানো আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়ামতকে বাড়ায় দেবেন। এরপরে বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলার ঘর, আল্লাহ তাআলার ঘরে আসছি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরকমভাবে নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করছে। হ্যাঁ, এরপরে কি যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত, আল্লাহ তাআলার শুকর, আল্লাহ তাআলার এই যে এখানে আমরা নামাজ পড়ার জন্য আসছি এবং দ্বীনি মাহলের মধ্যে বসছি, এক দ্বীনি ফিকির নিয়ে বসছি। এই দ্বীনি ফিকির আমাদের ভিতরে আসবে, আমরা দ্বীনি ফিকির করতে থাকবো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরকমভাবে কি নিয়ামত বাড়াইতে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, মেহমান বলতেছেন যে মানুষ যখন দ্বীনকে নিয়ে ফিকির করতে থাকে, দ্বীনকে নিয়ে চিন্তা ফিকির করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা এরকমভাবে আসমান থেকে ঘোষণা দিতে থাকে এবং ফেরেশতাদেরকে বলতে থাকে, জমিনবাসীকে বলতে থাকে, মাখলুকদেরকে বলতে থাকে যে বান্দা আমার কি করতেছে, জিকির করতেছে। বান্দা জিকির করার কারণে আল্লাহ তাআলা উপর থেকে কি নাজিল করেন, সকিনা নাজিল করেন। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह जल्ल जलालहू अपने बंदों को ये चाहते हैं कि मेरे बंदे दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर जब मेरी तरफ लौट कर आता है कामयाब आ जाए। और इंसान भी यही सोचता है, सुबह से लेकर शाम तक यही सोचता है कि मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊँ, आखिरत में भी कामयाब हो जाऊँ। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हर इंसान को इस दुनिया में दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए दीन दिया है हमको। और दीन में चांद से बात इसे है, अगर उनको इंसान सीखे, उस पर अमल करे, पूरी दुनिया में पूरे दीन पर चलना आसान हो जाएगा। और उसमें सबसे पहला कलमा तौबा है, ये दिन का बुनियाद है। হ্যাঁ, এমনিভাবে মেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা
সবসময় চান মানুষ কিভাবে দিনের দিকে আসে, সফলের দিকে আসে, সফলতা লাভ করে। মানুষও তাই চায়, দুনিয়াতে থেকে মানুষ কি তাই চায় যে দুনিয়া কিভাবে কামানো যায়, কিভাবে এরকমভাবে কি দুনিয়ার দিক থেকে নিজেকে বড় করা যায়। তো মানুষও এটা চায়, আল্লাহ তাআলাও সফলতা চায়, মানুষও সফলতা চায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সফলতা হচ্ছে মানুষ কিভাবে দিন বুঝে, কিভাবে মানুষ দিনের দিকে সফলতা হয়, কিভাবে মানুষ আমার দিকে ফিরে, আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে, নবী রাসূলের তরিকা অনুযায়ী চলে। তো এই নবী রাসূলের তরিকা অনুযায়ী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলছেন, সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন চলছেন। যখন এই দিনের উপর চলবো, তখন আমি কি দিনের দিকে এরকমভাবে বাড়তে থাকবো। আর বলা হয়েছে যে যখন আমি এই দিনের উপর চলবো, এর চলার জন্য আমার কয়েকটা সিফাত, কয়েকটা গুণ আমার ভিতরে আসে, যে গুণগুলো সাহাবীদের ভিতরে ছিল। अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा अल्लाह पाक ने हमको नसीब किया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। माँ की गोद में अल्लाह ने कलमा नसीब किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का माना मफ़हूम ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। और इसका मकसद ये है कि सारे के सारे मखलूक जो भी है, हमारी नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, सारे के सारे अल्लाह की पैदा हुई मखलूक है। ये अल्लाह का हुक्म और अमर की मुख्ताज है, अल्लाह किसी मखलूक का नहीं मुख्ताज। अल्लाह सारे मखलूक से बग़ैर सब कुछ कर सकता है, सारे मखलूक अल्लाह के हुक्म इरादे से बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। ये कलमे का मकसद है, ये यकीन हर इंसान के दिल में अंदर आ जाए और मखलूक का तासुर और मोहब्बत दिल से निकल जाए। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग, মেহমান বলতেছেন যে এই যে সিফাত সাহাবীদের মধ্যে ছিল, যে সিফাতগুলো আমাদের ভিতরে আসে, এর মধ্যে প্রথম নাম্বার সিফাত কি বলে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এর হাকিকত কি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। এর হাকিকত কি, এটা আমি আমার দিলে কিভাবে বসাইবো বলে আল্লাহ থেকে সব কিছু হয়, আল্লাহ সব কিছু করেনেওয়ালা জাত। দুনিয়ায় যা কিছু দেখি না দেখি সব কিছু কার মুখাপেক্ষী? আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী আল্লাহ তাআলা নন। আল্লাহ তাআলা সব কিছু ব্যতীত করতে পারেন, করনেওয়ালা জাত। তো বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলার ইয়াকিন আমার অন্তরে কিভাবে পয়দা হয়, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর মালিক, এই ইয়াকিন আমার অন্তরে কিভাবে পয়দা হয়, এবং সমস্ত সফলতা কামিয়াবি সব কিছু একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वज़नी कलमा है, फजीलत वाला कलमा है। हदीस में आता है, उसको मफ़हूम ये है कि जो इंसान इस कलमे को रात में दिन में जिस वक्त में भी पढ़ेगा, अल्लाह पाक इसके अमलनामे से गुनाहों को मिटा देता है और गुनाहों की जगह नेकी लिख देता है। और दूसरा फजीलत ये है कि ये कलमा सारी दुनिया का रूह है, इसकी वजह से सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। एक कलमे पढ़ने वाला ज़मीन के ऊपर ज़िंदा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाएगा तो सारा निज़ाम चलते रहेगा। अगर एक भी बाकी नहीं रहेगा तो सारे निज़ाम को अल्लाह ख़त्म कर देगा। इतना बरकत कलमा है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग, মেহমান বলতেছেন যে এই যে আল্লাহ তাআলা কালিমা আমাদেরকে দিছে, এই কালিমাওয়ালা ইয়াকিন আমার অন্তরে পয়দা হবে কখন? যখন এই কালিমার ফাজাইল আমি জানবো, এই কালিমার ফাজাইল আমার অন্তরে যখন আসবে, আমি যখন পড়তে থাকবো, শুনতে থাকবো, জপতে থাকবো, তখন এই কালিমার ইয়াকিন অন্তরে পয়দা হইতে থাকবে। মেহমান বলতেছেন যে যখন কোনো একজন ব্যক্তি কালিমাকে সকালে, দুপুরে, রাত্রে যে কোনো সময় পড়ে, তো আল্লাহ তাআলা তার গুনাহকে মাফ করে দেয়। আল্লাহ তাআলা তার গুনাহকে মাফ করে দেয়। এই জন্য এরকম কালিমার অনেক ফাজাইল আছে, কালিমার অনেক ফাজাইল আছে। এরকম ফাজাইল আছে যে কোনো একজন ব্যক্তি যদি একবার কালিমাকে ইখলাসের সহিত পড়ে, তো বলা হয়েছে তাকে আল্লাহ তাআলা বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দেয়। আর যদি ইয়াকিনের সাথে পড়ে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জীবনের গুনাহকে মাফ করে। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कलमा हमने पढ़ लिया। जब कलमा जिस वक़्त इंसान ने पढ़ा तो अल्लाह के अहकाम इसकी तरफ को तवज्जो होगी। तो अल्लाह के अहकामों में कोई अहकाम ऐसे है कि इंसान पर फ़र्ज़ हो गया है, तो उसमें सबसे जो हुक्म है वो नमाज फ़र्ज़ हुई है। नमाज सबसे पहले हुक्म है अल्लाह पाक। और जो नमाज को खुशू हुजू के साथ पढ़ता है, ध्यान के साथ पढ़ता है,
तो अल्लाह पाक इसकी तरफ पूरा मुतवज्जह होता है। नमाज अल्लाह पाक के ख़जाने से बराह रास्त लेने का ज़रिया है, हर मसले का हल है। जब नमाज का हुक्म आया तो सहाबा किराम बहुत खुश हो गया कि अल्लाह पाक के ख़जानों से बराह रास्त लेने का ज़रिया है। लेकिन नमाज को सीखना है, नमाज को मश्क करना है कि हमारी नमाज सही हो जाए, ऐसे नमाज हमारी बन जाए कि हमारा जो भी मसला दुनिया में हमको पेश आए हम नमाज के ज़रिए से उसको हल करें। और ये समझे कि ये जब भी नमाज पढ़े तो हम ये समझे कि मेरी ये आखिरी नमाज है, बाद में कोई पता नहीं कि नमाज का तौफीक मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो गम और दर्द और फिक्र के साथ नमाज को पढ़ना है और सीखना है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग, मेहमान बोलতেছেন এর আগে কালিমার ফজাইল বর্ণনা করতে গিয়ে আরেকটা কথা বলছিলেন, সেটা হলো কি বলে একজন ব্যক্তি যখন কালিমা পড়বে, মুসলমান যতদিন পর্যন্ত কালিমা জারি রাখবে, পড়তে থাকবে, ততদিন এই দুনিয়ার নিজাম এরকমভাবে জারি থাকবে। যেদিন কোনো মুসলমান কালিমা পড়বে না, কালিমা পড়নেওয়ালা কেউ থাকবে না, ওই দিন থেকে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াকে ধ্বংস করবে। এই জন্য বলে কালিমা পড়ছি, আমার ভিতরে ঈমান আসছে, আর কালিমা পড়ার পরে সবচেয়ে প্রথম হুকুম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কি? নামাজ। এই নামাজকে অর্জন করা, নামাজকে গুরুত্ব সহকারে আদায় করা, নামাজকে পাবন্দির সাথে আদায় করা, নামাজের মাধ্যমে সমস্ত জরুরতকে পুরা করে নেওয়া। এই নামাজ এরকমভাবে পড়া যে আল্লাহ আমাকে দেখতেছে, আল্লাহ আমাকে দেখতেছে। হাদিসের মাফহুম এরকম বলে আমি আল্লাহকে দেখতেছি। যদি এরকমটা না হয় তাও যেন এমনভাবে পড়া যে আল্লাহ আমাকে দেখতেছে। মেহমান বলতেছেন বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন নামাজের মাধ্যমে সমস্ত জরুরতকে মিটাই দিয়েছে। সমস্ত প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কিসের মাধ্যমে মিটাই দিয়েছে? নামাজের মাধ্যমে। এই জন্য নামাজকে অর্জন করা, নামাজকে শিখা, নামাজকে শিখে নামাজের গুরুত্ব বুঝে এরকমভাবে কি আদায় করা যেন আমার নামাজটা রসুলের নামাজের মতো হয়ে যায়। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 घंटे ज़िंदगी को इल्म की रोशनी में गुजारें। हमारी ज़िंदगी अंधेरे में नहीं गुजरे। अंधेरे में इंसान सोने चांदी के ईंट के साथ टक्कर लगाकर आगे निकल जाता है, क्योंकि अंधेरा होता है। तो हमारी मुख्तसर ज़िंदगी है, इसको इल्म की रोशनी में गुजारना। इल्म का मकसद ये है कि जो हाल आता है वो अल्लाह की तरफ से आता है, उस हाल में अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना है और उसी हाल में उसको पूरा करना है। ये इल्म का मकसद है, हाल के अमर को पहचानना। जो भी हाल आया, परेशानी का है, गमी का है, खुशी का है, गरीबी का है, मालदारी का है, जो परेशानी वो अल्लाह की तरफ से आता है। किसी मखलूक के हाथ में ये नहीं है। नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त ज़िल्लत, कामयाबी नाकामी किसी नक्शे में नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आता है। तो इसलिए हर मुसलमान के लिए 24 घंटे ज़िंदगी गुजारने के लिए 24 घंटे ज़िंदगी की गुजारने के लिए इल्म सीखना फ़र्ज़ है, हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग, মেহমান বলতেছেন যে আমরা দুনিয়ায় থাকি, দুনিয়ায় বাঁচি, দুনিয়ায় চলি, বলে আমার চলার পথটা যেন অন্ধকার না হয়, আমার চলার পথটা যেন অন্ধকার না হয়। অন্ধকার কখন হবে? যখন আমি আল্লাহ তাআলার কখন কি আদেশ ও নিষেধ আমি জানবো না। উদাহরণস্বরূপ বলতেছেন যে অন্ধকার যখন থাকে রাস্তা, রাস্তা যখন অন্ধকার থাকে, কোনো বাতি থাকে না, চলার পথে এরকমভাবে কি এক ওই পাথরের সাথে যা উষ্টা খায়, আবার উঁচা নিচায় গিয়ে উষ্টা খায়, তারপরেও কি এক পর্যায়ে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে উষ্টা খাইতে খাইতে। তো দুনিয়ার জিন্দিগিটা আমার যেন এরকম হয় যে আমি আল্লাহ তাআলার কখন কি আদেশ ও নিষেধ আমি ইলমের মাধ্যমে জেনে নিতে পারি। আমি ইলম জানলে আমি যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কখন কি হালত আসে, আল্লাহ আমাকে যে কোনো হালতে রাখে না কেন, আমার ভিতরে যদি ইলম আসে, আমি যদি ইলম অর্জন করতে পারি, আমি ইলম অনুযায়ী আমার গন্তব্যকে জায়গা মতো নিয়ে যেতে পারবো। নাহলে আমি গিয়ে জায়গায় জায়গায় হোঁচট খাবো। আমি তখন চিনবো না কোনটা কালো, কোনটা সাদা, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা দিন, কোনটা বদ্দিন, আমরা চিনবো না। কখন চিনবো না? যদি ইলম না থাকে। আর যদি আমার ভিতরে ইলম আসে, যদি ইলম আমার ভিতরে থাকে, তখন আমি চিনবো কোনটা হক, কোনটা বাতিল। এই জন্য ইলম এক রোশনি, নূরের কথা বলছে। ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে কি? নূর। ইলমের মাধ্যমে আমার জীবনকে পরিচালনা করা। এই জন্য ইলমকে শিখা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে ইলম আল্লাহর পক্ষ আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দিছে, ওই ইলমকে অর্জন করে নিজের জীবনকে ওই রকমভাবে পরিচালনা করা।
अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की बहुत फजीलत है, बहुत फजील अल्लाह पाक ने इल्म का बताया है। एक रिवायत में आता है कि जब क़यामत के दिन लोग जन्नत में जाएगा तो उलमाओं को पीछे पीछे करते जाएगा, तो वो परेशान हो जाएगा कि क्या हो गया। तो आखिर में अल्लाह पाक उनको फरमाएगा, एक रिवायत में आता है कि 400 कबीलों को उसको बताया जाएगा कि इनको आपके साथ जन्नत में ले जाओ, 400 कबीले। एक रिवायत में 400 आदमी आता है कि इनके शफाअत करेगा और जन्नत में लेकर जाएगा। तो हम खुद भी इल्म सीखे, इल्म की तलब में लगे और अपने बच्चों को भी इल्म के लिए वक़्फ़ करें और इल्म के लिए उनको कुरान हदीस को सिखाएं। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसके साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र करना। ज़िक्र का मकसद ये है कि अल्लाह पाक की खौफ और ध्यान हमारा नसीब हो जाए, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ बन जाए। जो ज़िक्र करता है वो ज़िंदा है और जो ज़िक्र नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दा जी से है। हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह को याद करना। देखो, जो सुबह को सूरह यासीन को पढ़ेगा तो 10 कुरान मजीद का सवाब अल्लाह पाक इसको अता फरमाएगा, और जो इसकी ज़रूरत हो, हाजत हो, आसानी से अल्लाह उसको पूरा कर देगा। और जो मगरिब और शाम के दरमियान अलिफ लाम मीम और सूरत मुल्क को पढ़ेगा तो लैलतुल क़द्र के बराबर, रात के बराबर अजर सवाब अल्लाह पाक इसको अता फरमाएगा। और जो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन 4 सूरतों को जुमे के दिन पढ़ेगा, अलहम्दु, सूरत फातिहा और सूरत इखलास और सूरत फलक और सूरत नास, इन चारों सूरतों को नमाज से बाद पढ़ेगा तो एक हफ्ते के दूसरे जुमे तक शैतान इससे दूर रहेगा, इस पर कोई दखल नहीं करेगा। হ্যাঁ, মেহমান বলতেছেন যে এলেমের অনেক ফাজাইল আছে, এলেমের অনেক ফাজাইল আছে। এর আগে বলতেছিলেন যে তলাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ও মুসলিমাতিন, বলে এলেম আমাদের প্রত্যেকটা নরনারীর উপর তলব করা কি ফরজ। উনি বলতেছেন যে কাল কিয়ামতের মাঠে যারা এলেম শিখছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা, যাদের অন্তর আল্লাহ এলেম ঢালছে, ওই সমস্ত ব্যক্তিরা জান্নাতের দিকে যেতে থাকবে, আর পিছনে এরকমভাবে মানুষ দলে দলে আসতে থাকবে। সে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে আমার পিছনে এত মানুষ কীভাবে। তো তখন এরকমভাবে ঘোষণা করা হবে, যাদের কাছে ইলম আছে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইলম দিচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এরকমভাবে 400 গোত্র, 400 কওমকে আল্লাহ তাআলা তাদের হুকুম দিবে যে তাদেরকে নিয়ে কোথায় যাও, জান্নাতে চলে যাও। ইলমের অনেক ফাজাইল আছে, আমরা ইলম শিখবো তো ইনশাআল্লাহ। এমনিভাবে বলতেছেন কি, বলে আল্লাহ তাআলার ধ্যান খেয়াল অন্তরে পয়দা করা, জিকিরের সাথে থাকা, কি ফাজকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। আল্লাহ তাআলা বিধান দিছে, অনেক বিধান আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছে, কিন্তু একটা লিমিট দিছে। 5 ওয়াক্ত নামাজ নাকি 6 ওয়াক্ত না, 5 ওয়াক্ত, 4 ওয়াক্ত না, 5 ওয়াক্ত, কমও না বেশিও না। কিন্তু বান্দাকে কখনো আল্লাহ বলেন নাই যে জিকির এতটুকু করো, এর বেশি করবা না। কি বলছেন? যত বেশি পারো করতে থাকো। মেহমান বলতেছেন, কোনো একজন ব্যক্তি যদি সকালবেলা সূরা ইয়াসিন পড়ে, সকালবেলা সূরা ইয়াসিন পড়ে, তা আল্লাহ তাআলা তার আমল নামায় 10টা কোরআন খতমের সওয়াব দিয়ে দেয়, এবং সমস্ত রিজিক থেকে সমস্ত রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করে দেয়। কি পড়লেন? সূরা ইয়াসিন। হ্যাঁ, এভাবে বলতেছেন যে কোনো একজন ব্যক্তি যদি জুমার দিনে সূরাতুল ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে, তো এই যেদিন পড়বে পরের জুম্মা পর্যন্ত তাকে শয়তান কোনোভাবেই ধোঁকা দিতে পারবে না। তো জিকিরের ফজিলত আছে কি নেই? আল্লাহ তাআলার ধ্যান অন্তরে আমার ভিতরে কিভাবে আসে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য আমি কিভাবে লাভ করতে পারি? কোনো বুজুর্গই বুজুর্গ হইতে পারে নাই আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ছাড়া, আল্লাহ তাআলার জিকির ছাড়া, আল্লাহর স্মরণ ছাড়া কোনো বুজুর্গই বুজুর্গ হইতে পারে না। इंशाल्लाह जिकिर साथे থাকবো তো। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर इंसान के साथ अल्लाह का वादा अमल पर है। जो अमल करेगा अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत इसके साथ होगी और खुशी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी इसकी गुजरेगी। अमल के साथ अल्लाह का मदद है, माल पर कोई मदद नहीं है। जितने भी जिस इंसान के पास माल हो, हुदे डिगरे हो, पैसे टके हो,
उस पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। अल्लाह का वादा अमल पर है, जो अमल करेगा उसको अल्लाह पाक आगे तौफीक देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र भी करना है, इसके साथ हर मुसलमान के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना है। सही अखलाक हमारा बन जाए, सही अखलाक वाले कि हम अपने घर में रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसियों के साथ, हर मुसलमान के साथ सही अखलाक के साथ पेश आना है। इसका अखलाक सही हो गया, उसका सारे अमाल महफूज हो गया, और जो बद अखलाकी करता है उसके सारे अमाल ख़त्म हो जाता है। হ্যাঁ, ইমামে বলতেছেন এর আগে আরেকটা আমলের কথা বলছেন, কোনো একজন ব্যক্তি যদি সূরা আলিফ লাম সিজদা এবং সূরা মুলক পড়ে তো আল্লাহ তাআলা इसके क्या माने लैलतुल कद्र की আল্লাহ তাআলা যে রাতে পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে লাইলাতুল কদরের রাতে আমল করলে যে সওয়াব দেয় ওই সওয়াব আল্লাহ তাআলা দান করে। সুবহানাল্লাহ, কত বড় ফজিলত কোরআন আল্লাহ তাআলার মুজিজা। তো এই জন্য তো আমরা তো জিকিরের সাথে থাকবোই, জিকির তো আমাদের সাথে থাকবে, অন্তরে থাকবে। এর সাথে সাথে আরেকটা কি হুকুকুল্লাহ, হুকুকুল ইবাদ, বা আল্লাহর হক, এটা যে জিকিরের সাথে থাকবো, এলেম শেখার কথা এলেম শিখবো, দিন শেখার কথা দিন শিখবো, নামাজ পড়ার কথা নামাজ পড়বো। কিন্তু আরেকটা কি হুকুকুল ইবাদ, বান্দার হক পূরণ করব, সমস্ত মাখলুকের প্রতি কি করব, ইহসান করব। আমার নিজের পরিবারের, নিজের ছেলে, নিজের মেয়ে, নিজের পরিবার সকলের প্রতি ইহসান করব, হুসনে আখলাক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় আখলাকওয়ালা ছিলেন। আখলাকের মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনকে যতটা না কায়েম করছেন, অন্য কোনো নবীগণ এত বেশি আখলাকওয়ালা আখলাক দেখাইতে পারেন যেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখাইছেন। এই জন্য আমার আখলাক সুন্দর হবে, আমার আমল সুন্দর হবে। তো আমার আমল নামার কথা আল্লাহ তাআলা বলছে। তো আমার মাল আছে, ধন সম্পদ আছে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা মাল ধন সম্পদের সাথে করেন নাই, বরং আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন আমার আমলের সাথে। আমার আমল কতটুকু, আমার ঈমান কতটুকু, আমি আমাকে কতটুকু বানাইতে পারছি, আমি একজন মুসলমানের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য, আমি ইলম অনুযায়ী আমি কতটুকু চলতে পারছি, আমার আমল কতটুকু। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত ওয়া ইন্নামা লিইমরিইন মা নাওয়া। আমার আমল কতটুকু, আমি আমল দ্বারা আল্লাহকে কতটুকু চিনতে পারছি। তো আল্লাহ তাআলা আমার আমলের সাথে ওয়াদা করছে, আমার আমল যতটুকু তোমার পাওনা ততটুকু। আলহামদুলিল্লাহ, আমার ভিতরে আমল কিভাবে আসে, আমি আমল কিভাবে করতে পারি, আমার আমল সুন্দর হয়ে যায়। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা এবং মেহনত করা করবো তো ইনশাআল্লাহ। तो इसके लिए इंशाअल्लाह सारे अमलों को अल्लाह की रज़ा के लिए करना, अखलास के साथ करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत कदरदान लोग हैं, माशाअल्लाह इकराम करने वाला है, अल्लाह की पर बहुत रहम है आप लोगों पर के इकराम करने वाला है, इज़्ज़त करने वाला है, मेहमानों की इज़्ज़त करता है। ये इसलिए कि आपके दिल में अल्लाह के दीन का अज़मत है, माशाअल्लाह ये अल्लाह का रहम है। और जो थोड़ा से मुख्तसर ज़िंदगी है, इसको इंसान अल्लाह के अहकाम हुजूर के तरीक़े के मुताबिक अख्तियार करेगा, गुजारेगा, तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों हमेशा के लिए ज़िंदगी के लिए खुशी खुशी जाएंगे। हाँ, ये मुख्तसर ज़िंदगी है, और वो मरने से बाद जो ज़िंदगी आने वाला है वो बहुत बड़ी लंबी ज़िंदगी है, उसकी इब्तिदा है, इंतहा नहीं है, बस इब्तिदा, मौत मर जाएगा शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ऐसे नेमतें अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए तैयार की है कि वो उसका सोच नहीं कर सकते। क्या तो वो इस उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने तैयार किया है, हूरे है, ग़िलमान है, जन्नत है, हाँ जन्नत के बागादे हैं, नेरे हैं, और ऐसे ऐसे नियमतें तैयार किए हैं कि उसको कभी हमने सोचा भी नहीं है। तो वो ही मुख्तसर ज़िंदगी पर मिलता है। तो ये कैसे होगा कि हम इसके लिए इंशाअल्लाह दीन के मेहनत के लिए नीयत करेगा, इरादा करेगा, अल्लाह पाक हमको आगे जाने का तौफीक देगा। तो सीखने के लिए पहले फुर्सत में 4 माह लगाकर इस काम को सीखना है और मौत तक करना है, ये हमारे मकसद है। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ মেহমান বলতেছেন কি আমার নিয়ত কিভাবে সহি হয়ে যায়, আমি কিভাবে নিয়ত সহি করতে পারি, আমি আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী চলতে পারি। এর জন্য কি করা, বলে আমি যখন আল্লাহকে রাজি খুশি করবো আল্লাহ আমাকে অনেক নিয়ামত দিবে। জান্নাতে যাব না আমরা জান্নাতে তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নেবেন, তো আমরা জান্নাতে যাব। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এরকমভাবে কি হুর রেখে দিয়েছেন, কিসিম কিসিম এরকম নিয়ামত রেখে দিয়েছেন, গিলমান যেটাকে বলা হয়,
হ্যাঁ, মধুর নহর, দুধের নহর, হ্যাঁ, এরকম অনেক নিয়ামত আল্লাহ তাআলা কোথায় রেখে দিয়েছেন? জান্নাতে, যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আর এর এক অংশ দুনিয়ায় আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে, যেটা আমরা যদি দেখি, ফিকির করি, তাহলে আমরা জান্নাতের নিয়ামতকে খুঁজে পাই। তো এই জন্য কী করা, জান্নাত পর্যন্ত যাইতে হলে মেহনত করতে হবে কি না? মেহনত করতে হবে, আল্লাহকে সময় দিতে হবে, আল্লাহর রাস্তায় সময় দিতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় সময় কিভাবে দিব? বলে আল্লাহর রাস্তায় সময় দিতে হলে আমাকে আগে নিয়ত করতে হবে, আমার নিয়তকে সহি করতে হবে। আজকে বললাম যাব, কালকে বললাম যাব, আমার নিয়ত সহি নেই, আমি যাইতেছি না, কিন্তু প্রথমে নিয়ত সহি করতে হবে। এই জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে নিয়তকে সহি করে 4 মাসের জন্য নাম লেখা। যদি আমার 4 মাস হয়ে থাকে তাহলে বিদেশ সফরের জন্য, আর যদি কোনো কিছুই না হয়ে থাকে 1 চিল্লার জন্য, আর না হলে 3 দিনের জন্য নগদ নিয়ত করেন ইনশাআল্লাহ। নাম বলেন, নাম বলেন। या अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इसको कबूल करे। आमीन। माशाअल्लाह, शफीउल आलम चाचा। शफीउल आलम, अल्लाह इसको सेहत अता फरमाए। 4 মাস ইনশাআল্লাহ, 4 মাস। खड़े हो गए। জি দাঁড়ান। ওই যে কালকে বলতেছিল আমাদের মেহমান যে বসে থেকে নাম লেখাইলে শয়তান জিতে যায়, আর যদি দাঁড়ায় যায় শয়তানের কোমর ভেঙে যায়। আমার माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, দাঁড়ায় যায়, দাঁড়ায় যায়, होगा, শয়তানের কোমর আমরা ভেঙে ফেলি। या अल्लाह कबूल करे, या अल्लाह कबूल करे। নিয়ত করেন, জি দাঁড়ায় গিয়ে নিয়ত করেন। माशाअल्लाह, শয়তান, হ্যাঁ বসে, माशाअल्लाह। যারা নাম লিখেছেন বসে। মুরব্বী দাঁড়ায় যান ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়ত করেন। আজকে নাম লিখাইতেছেন, এখনই বের হতে হবে এমন না, নিয়ত করেন, দোয়া করেন, মেহমানরা আসতে দোয়া করে দিবে, আল্লাহ তাআলা কবুল করে দিবে। জি माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, नियत करो। রমজান আলী চাচা, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, या अल्लाह इसको कबूल करे। রমজান আলী চাচা, রমজান আলী, लिखो लिखो, देख शैतान की कमर तोड़ो बस। জি জি, हाँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, या अल्लाह इसको कबूल करे। চাচা আব্দুর রহিম, अब्दुल रहीम, মুরব্বী নাম লেখান, হিম্মত করেন, সাহস করেন, নাম লেখান। নাম কি? জি আবু সমাজ লিখে আছে। আপনার লেখান। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इसको कबूल करे। আল্লাহু আকবার। দাঁড়া যান, আল্লাহর জন্য দাঁড়া যান। জি নাম কি চাচা? इरादे से एक भी नहीं रहना। তো দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুক, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য সহজ করে দিক। লিখেছেন? নাম লিখেছেন? আচ্ছা মাশাআল্লাহ। তো এখন এটা তো 4 মাস 1 চিল্লার জন্য, নগদ নগদ 3 দিনের একটা জামাত বের হবে ইনশাআল্লাহ এই মসজিদ থেকে। আপনারা তারিখ একটা নির্ধারণ করেন, মাশাআল্লাহ। নগদ নগদ 3 দিনের জন্য। खड़े हो, जुमात पूरे करो, माशाअल्लाह। একদম নগদ खड़े हो, 3 खड़े দিনের हो, জন্য বের माशाअल्लाह। হবে। আমরাও এখানে মেহনত করতেছি, हाँ, বাইরের অনেক ভাই माशाअल्लाह, ইনশাআল্লাহ हो गया, ইয়ে হয়ে माशाअल्लाह। যাবে। जिसने बुनियाद रखा सारा अजर उसको मिलेगा। खड़े हो जाओ भाई, जिस ये जुमात के প্রথমে पूरे किया, নিয়ত खड़े করবে, हो। যারা প্রথম নিয়ত করবে, পরে যারা নিয়ত করবে সমস্ত আমল তারা পাবে। माशाअल्लाह, खड़े हो, নিয়ত दो করেন, हो 3 गया, দিনের क्या? জন্য নিয়ত করা যায় না? 3 দিন যে আমরা যেদিন চলে যাবো ওই দিন। 3 दिन है? खुशी खुशी से खड़ा हो जाओ। देख कितनी जिंदगी दुनिया में गुजर गई।